البلون دوف راح نستعملوا الجون دوف تاعها. جوست لو جون. الجون دوف باسكو سي بروتين داكور. مليح للوجه. لا جون دوف هذه راح نستعملوها مع مغرفه تاع عسل. لا جون دوف هذه انا دو ميال مع مغرفه تاع عسل. انا مغرفه تاع عسل ما تكونش كبيره بزاف، ما تكونش داكور. باسكو دونك اون فا نحو لو جون دوف هذاك فوالا نزيدوا له حنا نستعملوا غير لا جون دوف هنا في البيضه هذه. لا جون دوف هذه راح نزيدوا لها مغرفه تاع عسل. مغرفه تاع عسل. عسل. العسل اللي يدراتي سي فوالا بور يدراتي اي انلفي لي تاش. فوالا داكور. راح نخلطوهم مليح مليح. تتحط على البشره لمده نصف ساعه، لا اكثر ولا اقل. نص ساعه. نص ساعه بالضبط. واش هو المفعول تاعو لافي تاعو؟ الصفار البيض هذا مع العسل هذا راح يساعد على توحيد لون البشره، تبيض وينحي بالنسبه للطاش. دوك نعطيك حاجه اللي هي تنحي الطاش بعد هذا الماسك، بس الماسك هذا وحده ما يستعملش وحده، مش راح ينحي الطاش. هذا لا جون دوف والعسل هذا راح يبيض لنا البشره، يعطيها نعومه رطوبه ويوحد اللون تاع البشره. فوالا يعني راح تشوف ان تان اوني. بوغ لي طاش سي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو. وي داموند دوس. وي. وي داموند دوس كاين الناس تفهم كاين ما تفهمش. وي داموند دوس سي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو هو اللي راح ينعاونها باش تنحي لي طاش. داكور. يعني لازم هذا ومن بعد هذا بوندو 3 جور. ابخي 3 جور راح تشوف البلاك هذيك نقصت ايفيكتيفون، نقصت يعني نقصت صح ماشي. دونك اسكو اون بو بون chaque jour on applique ولا حنا نخلو سمانه ما بيناتهم ولا لا هي كل كيفاه؟ اسبوع تستعمل 3 ايام. صافي كل يعني اسبوع باش نحصلوا على على بعضهم جوست. داكور. يعني 3 ايام، اسبوع فيه 7 ايام، يعني 3 ايام ندير 4 ايام مش راح نديرهم. لا يجي الاسبوع الثاني كيف نستعمل 3 ايام 4 ايام مش راح نديرهم بس لا جون دوف سي بروتين ثاني بزاف في الوجه. وي il va ماشي مليح بزاف البروتين. لا داكور. دونك سا سي بور لو فيزاج. اسكو vous avez بون هنا كاين المارغرين كاين بزاف بنات يعني يحبوا يديروا البروتين. دي فام يحبوا البروتين. كاين اللي عنده حق البروتين، كاين اللي ما عندوش. وي. وكاين اللي يتخوف من فكره البروتين بحكم رانا نشوفوا يعني كاين بروتين اوريجينال كاين مش اوريجينال. للاسف كاين بعض يعني الحلاقات ما يعرفوش يميزوا ما بين الاوريجينال ومش اوريجينال. والزبونه هي راح تقعد مسكينه وماهيش عارفه اسكو هذا البروتين مليح مش مليح، اوريجينال مش اوريجينال، فيه نسبه تاع فورمالين ما فيهش نسبه تاع فورمالين. يعني راح تقعد حدير فيك ثقه وتخدم وبس فقط. فوالا دونك هنا سي نوتر ماسك. فوالا هذا اون ا دو ياغورت. هذا عنده دي ميزور. وي. بون اسكو نخلطوهم كاع ولا كيفاه؟ جوست دوك نعطيك جوست لي ميزور تاع زبده. ان كويير. 2 كريير تاع زبده. 2 كويير. راح نديروهم يعني نعطيهم لي ميزور. نفضل ما نفسدلكش. داكور. فوالا 2 كريير تاع زبده. نابورت كال مارغرين. مارغرين اي نابورت ليسونسيال زبده. 2 كريير كبار. فوالا مع 2 مغارف تاع زبده مع 2 مغارف تاع ياغورت. فوالا ياغورت لازم يكون ناتور. فوالا ناتور ما فيه حتى حاجه مسوس كما نقولوا حنا. داكور. الياغورت لازم يكون مسوس ما فيه والو، مع زيت خروع وزيت سمسم. زيت الخروع معروف يطول الشعر. ينبت الشعره. زيت خروع يعاون الشعره تنبت. داكور. زيت السمسم؟ زيت السمسم يقوي الشعره يغلفها. داكور. زيت السمسم يعمل عمل بوتوكس سي بروتين يغلف الشعر. وي. زيت السمسم هو ينوغي لا شوفولور، يغلف لك الشعره زيت السمسم. دونك حنا رايحين نحطوا الزبده هذه قلنا 2 مغارف تاع زبده نحطوهم مع 2 مغارف تاع ياغورت ونزيدوا معاهم زيت السمسم وزيت الخروع ونخلطوهم بيان كوم يفو. يفو ميو كي تخلطهم لادام في الدار تخلطهم بالباتور. فوالا داكور بور افوار اون موس. فوالا يعطيك اون كريم. داكور. هذيك لا كريم راح تولي بروتين ناتورال. داكور. وراح تعطيها نفس النتيجه تاع الصالون دو كوافير. داكور. راح ينحي التقصف تاع الشعر. داكور. يعني وحتى من بعد ما تنشفوا راح تحس باللي كان une différence. D'accord. Ben, merci pour ces conseils et merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on vous laisse avec cet artisan du cuir. Et on va juste après accueillir une artisane qui a décoré notre plateau. Abdelaziz Boudia, un fermier passionné du cuir, va nous présenter ce métier passionnant.
Précision et patience sont deux éléments clés pour arriver à un résultat. بديت نتعلم يعني كما نقولوا حنا ونتعلم هذه الحرفه هذه وكانت يعني اول تجربه ليا كانت في معرض كان معرض يعني للصناعه التقليديه في ام بواقي. ما عندناش كما نقولوا حنا مصانع او اللي ديباغا هنا على مستوى ولايه ورقله. حنا يعني كما نقولوا نتنقلوا الى الشمال الجزائر العاصمه او وهران او مديه يعني باه نجيبوا هذا الجلد هذا. هذا هو يعني الاشكاليه في قضيه الماده الاوليه اللي راهي خاصه شويه بزاف ثم يعني نعانيو شويه باه نصيبوا هذه الماده هذه. الجلد راهو يتفرق لعده انواع يعني من الجلود. كاين جلد المعزه، كاين جلد الكبش، كاين جلد البقر، كاين جلد الجمل. كل نوع عنده يعني كيما نقولوا حنا الصناعه تاعو في واش يتخدم في واش نخدموه وحنا نخيروا دركا كيما نقولوا حنا. انا الاختصاص تاعي يعني الكبير هو البلغه التقليديه. هذا الجلد حنا نقولوا له سي د لابازان. لابازان هذا جلد كيما نقولوا حنا تاع الكباش. إلي تريتي كيما نقولوا حنا راهو مدبوغ سي لا ناتور تاعو هكذا، الطبيعه تاعو هكذا هذه هي. وعندنا الكوير سي الكروت نفس الاخر تاع البقر، ولكن هذا نوع ابيض يعني. وكل نوع وكل واسمو نخدموا به حاجه يعني اللي واسمو حنا كيما هذا نخدموا به لي بورتموني كيما نقولوا حنا لي بورتموني لي ساك البلغه تاع النساء انواع يعني تاع البلاغ تاع النساء. عندنا هذا الابيض كذلك نخدموا به البلغه يعني كما نقولوا حنا التقليديه بالابيض. كما راه نشوفوا هنا هذه الانواع هذا الاخر كامل من كما نقولوا حنا من صناعتي. Sacs, babouches, claquettes et toutes sortes de produits en cuir que la population locale peut porter ou mettre. La plupart des gens les réservent pour les occasions, surtout lorsque ces joyaux sont faits sur mesure. المرحلة الأولى وهي اختيار الجلد، المرحلة الثانية وهي كوب يعني الفصالة تاع النوعية اللي راح نخدموها البلغة، ومن بعد تجي كيما نقولوا حنا الديكور الآخر، ومن بعد تجي كيما نقولوا حنا الخياطة، وبعد لاسومبلي كيما نقولوا حنا التركيب كيما نقولوا حنا البلغة، وفي الآخر يعني تعطينا على حسب راكم تشوفوا يعني كيما نقولوا حنا هاد الأنواع اللي راهم هنا قدامنا. Dans son atelier, nous allons assister à la confection d'une claquette en cuir. Monsieur Boudia commence par prendre les mesures pointures du client, découpe le cuir qui va servir de semelle, sur laquelle il commence à coudre morceau par-ci, morceau par-là, et le produit commence à prendre forme. الآن مرحلة تركيب القطع يعني تاع اللي فصلناهم وخيطناهم. دوكا تجي مرحله كما نقولوا حنا التركيب تاعهم، والشكل راكم تشوف فيه يعني كما كان بدايه والان يعني كما نقولوا حنا درنا لهم ديكور، خيطناهم، رانا نركبوا فيهم على اساس انه راح ان شاء الله نركبوا نكملوا البلغه تاعنا ان شاء الله، يعني يلبسوهم في المناسبات في الاعياد في الاخر. وكيما نقولوا حنا عندها طابع تاعها، عندها يعني الطابع تاعها يعني وحده يعني سيتو مع العبايه مع الاخر، يعني عندها واحد القيمه يعني ما شاء الله. Une fois terminé et décoré, c'est plus un produit, mais plutôt une pièce d'art. كملناها المعالة وسما حتى لو كان يعني بسرعة بالاخر، ولكن في الاخير يعني راح نتحصلوا على بلغة كيما هذه bien détaillée, bien finie. Souvent la commande est particulière. Les clients ont tendance à exiger des motifs personnalisés qui signifient soit la classe sociale ou l'appartenance à une tribu. Madame Messouda Woudan, quel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et avec nous, vous vous êtes déplacé de Mnia. Oui. Pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes artisane. Oui, je suis artisane et en même temps présidente de la coopérative Banat El Janoub. Banat El Janoub. Une coopérative qui a été créée en 1996. Donc j'ai travaillé avec l'État pendant 20 ans, dans l'artisanat toujours, de 71 à 91. Après, j'ai travaillé quelques années comme ça libre et j'ai monté ma coopérative, disons, en 1996, formation et production en même temps d'artisanat, disons, d'artisanat, tissage, broderie traditionnelle et teinture végétale. D'accord. Donc, vous formez des filles ou n'importe quelle... Oui, dans les années, à partir de 96, j'ai toujours fait de la formation. J'ai formé plusieurs filles, à mon propre compte. Après, j'ai formé des filles à travers la CAM de Ghardaya. Oui. À qui on nous donnait des filles, pour les former. Après, ils étaient payés et tout. Et à partir de 2002-2004, la formation a été transmise au centre de formation. Donc, j'ai formé avec les centres de formation plusieurs filles. D'accord. J'aimerais bien vous poser une question qui me vient dans la tête. Est-ce que vous vivez avec ce métier? Disons, avant, je vivais avec... C'était ma vie, parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans ce travail-là. Donc, on était orphelins de père. Et bien sûr, c'était moi la plus âgée parmi mes frères. Et c'est moi qui travaillais pour mes frères. Après, donc, je me suis mariée, mais je suis toujours restée avec ce travail-là. Oui. Parce que vraiment, ça me coûte beaucoup et ça, vraiment, tout, c'est tout pour moi. L'artisanat, vraiment, c'est tout. Je dirais même que des fois, ça devance, c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais je dis que ça devance même mes enfants. Je dis, mes enfants, restez là, mais l'artisanat, il faut que ça passe. Oui. Tellement c'est un amour. Oh oui, vraiment un amour. En tout cas, vous faites de très beaux vous avez décoré notre plateau avec des tapis, des nappes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un modèle que j'ai fait dans les années 77-78. Ça m'est revenu dans l'idée de faire un temps sur temps. Ça, c'est du znati, comme on dit, le znati qui est fait dans le territoire algérien, comme le znati, le berbère de Ghardaya, le berbère de Kabylie, mais le berbère de Mnéa, vraiment, c'est le berbère qui est très très fin. C'est un tissage très fin, et moi j'ai voulu faire, ce tissage, de faire un temps sur temps. Et plusieurs fois, les gens me le demandent. Juste 2 couleurs. Ça, c'est du beige avec du marron. Il y en a qui vous demandent du noir avec du rouge. Les 2 couleurs qui doivent se marier. Et des fois, est-ce qu'il y a des personnes qui demandent des couleurs qui ne se marient pas, mais vous conseillez une couleur? Oui, c'est vrai. Il y a des fois, il y a des clients qui viennent... ça leur passe, dans la tête. Ils disent que moi, je voudrais un gris, mais il faut me faire un rose dessus ce gris. Donc, je leur dis, moi, vraiment, ça passe pas. Impossible. Vraiment, l'artisanat, elle a ses couleurs, c'est savoir marier les couleurs, c'est savoir dessiner, c'est savoir... C'est pas que le mariage de couleurs. Il faut dire que aussi, l'artisanat, elle a ses vraies couleurs, ses propres couleurs, que l'on ne peut pas rajouter, une couleur qui ne soit pas... D'accord. Est-ce que vous essayez de moderniser vos créations ou là vous préférez le côté traditionnel? Moderniser, vous voulez dire moderniser, qu'est-ce que ça veut dire moderniser? Moderniser, c'est donner l'aspect moderne, les créations. Ben oui, c'est vrai, autrefois, il y avait des couleurs comme ici, regardez, ça c'est des couleurs d'autrefois. Comme ici, on voit, c'est vraiment les tissages d'autrefois.
Un marron. C'est la couleur de la laine, la pure couleur de la laine. C'est pas rien que la pure. Il y avait des couleurs, disons le marron foncé, le beige, le jaune moutarde, le rouge brique. Il y avait des couleurs vraiment créées pour l'artisanat. Que maintenant, comme le gris clair, le gris foncé, tout ça, c'est des couleurs qui sont vraiment nouvelles dans l'artisanat et que c'est les clients qui demandent ces couleurs-là. Donc, il y a des couleurs qu'on accepte et il y a des couleurs qu'on refuse. Ah oui, voilà. Refuse un petit conseil aux jeunes filles qui veulent faire ce métier. Un conseil, vraiment un conseil que tout le monde n'a pas trouvé sa solution. Oui. Autrefois, comme je vous ai dit, j'ai formé des filles peut-être jusqu'à 250, 300 élèves que j'ai formés. Que maintenant, elles ne tissent plus. Le tissage, disons le tissage. Que toutes les filles que j'ai formées ne veulent plus tisser. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Et même pour la formation, c'est pire encore. Pour venir, disons, pour qu'elles viennent et apprendre cette formation, elles n'acceptent pas. Mais peut-être la matière première est chère. Non. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas du tout la matière première. C'est pas que chez nous, à El Golea, ou bien... C'est partout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les métiers d'artisanat commencent à disparaître. Oh, c'est ça. Voilà. Et quand même, c'est notre histoire, c'est notre culture qui commence à disparaître avec ces métiers. Et pourtant que nous, disons, le métier, l'artisanat de Mnéha, elle est très, très demandée. Oui. Vrai. Et comme vous voyez qu'elle est très variée, elle est très fine, vraiment, c'est un tissage qui est très demandé. Donc, nous n'avons pas le problème dans le commerce, ou dans la vente, dans l'écoulement de l'artisanat. Nous avons le problème dans la main-d'œuvre. Oui, c'est peu. Que toujours, vraiment, j'ai demandé plusieurs fois aux autorités, aux directeurs, même aux ministres. J'ai dit qu'il faut trouver une solution pour faire, revivre ces métiers. C'est ça, pour faire revivre ces métiers. Et moi, qu'est-ce que j'ai demandé? Je ne sais pas s'il y a tous les artisans qui sont comme moi, qui veulent... Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut les faire rentrer dans le manuscrit scolaire. C'est ça. Quand il y a une fille qui a un diplôme de tissage ou bien de broderie, il faut qu'ils les acceptent dans le main-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Il faut qu'ils acceptent ce travail-là. Oui, ça. Disons, d'un côté, quand elle a ce petit rentrée qui est de 8 000 ou bien 6 000 dinars par mois, et l'artisane qui les fait travailler, elle leur donne, disons, le même revenu, et ça peut faire pour la fille, ou bien pour l'artisane, ça va lui faire un petit revenu entre 12 et 15 000. Je pense qu'on aura la possibilité de redonner vie. C'est ça, de renaître ce travail d'artisanat et de tissage. Et vous écrivez un livre sur la teinture. Oui. Comme vous dites, la teinture végétale, elle a toujours existé. Oui. Depuis nos ancêtres, depuis nos grands-mères. Autrefois, nos ancêtres et nos grands-mères et nos mamans ne savaient pas la teinture chimique. Oui. C'était les teintures végétales qui sont le msouek, qui est la garance, qui est le fouet, qui est le babounge, qui est vraiment tout ça. Il faisait avec des couleurs, ça donnait des couleurs vraiment très très bien. Mais après avec le temps, il y a la teinture chimique qui est dans les marchés. Qui est apparu et bien sûr c'est plus facile quand on trouve la teinture, disons la matière première déjà faite. Donc pourquoi aller se fatiguer? Donc on achetait, les gens c'est comme ça, et il y avait plus de disons de production. Oui, mais ces couleurs traditionnelles, ça vit plus, ça a un charme. C'est vrai, ça a un charme, mais c'est que aussi il faut penser du côté, non, c'est pas du côté coûteux. Oui.
Parce que 1 kilo, c'est ça, pour acheter le babounj ou bien la garance ou bien le msouak, qui est les écorces de noyer, ça coûte déjà au kilo, ça coûte entre 2500, 3000 jusqu'à 4000 dinars le kilo. Oui. Donc pour les faire trier, toute cette, disons, cette matière et la faire bouillir, pour la préparer en couleur qu'on veut. Ça coûte et ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Peut-être que le kilo va revenir... et le tapis va revenir à des millions. Oui, c'est ça. Mais n'empêche pas qu'on ne peut pas les faire. On peut les faire. Parce qu'il y aura toujours des gens qui préfèrent et qui sont prêts à payer cher pour avoir disons, cette matière-là. Et donc, je me suis dit, moi, pourquoi pas? Il y a en 1910, non, pas en 1910, oui. en 2010, il y avait l'association Algérie-Allemande qui est venue et j'ai eu la chance de les rencontrer. Oui. Et on a parlé de teinture végétale. De toute façon, c'est bien de garder ces traditions et c'est bien de... C'est ça, c'est vrai. Ce que je dis vraiment, ce qui est moussif, ce qui est vraiment... pourquoi ils viennent, yani, oui, c'est vrai. Pour nous faire montrer que la teinture végétale, alors que notre teinture, elle est depuis des siècles et des siècles. Voilà. Je vous souhaite plein de réussite dans votre domaine, madame. Et Inch'Allah, Rabbi sahlaha lakum wa Rabbi yaftaha alaykum, Inch'Allah. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous remercie. Je remercie d'abord les caméramans et toute l'équipe de la régie. Et un petit coucou à ma famille, les Mousaouis, et à tous mes amis, mes voisins. Et on vous retrouve à bientôt pour d'autres numéros. Et je vous laisse avec cette chanson. رسك في غصم غارك في قولين رسك في غصم غارك في قولين وندين الزغد تراجعين وندين الزغد تراجعين رسك في غصم غارك في قولين رسك في غصم غارك في قولين وندين الزغد تراجعين وندين الزغد تراجعين رنت النوار فولد الساين أظهر ظهار مسنولين ترنت النوار فولد الساين أظهر ظهار مسنولين